नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्ट मास 11 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। माँ तारिणी यात्रा कमिटी काईश्री डेंगाभाली भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बुढ़ा केन्दुआ छतिया कटक रे आजिर नाटक चका आखि सबु देखुछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तेलीबाहाली दानगदी जाजपुर रे आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेईगला कि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। दानगदी जाजपुर आजिर नाटक केते कंदेईबु कला शांत। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। तुकुड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कसला अनुगुल रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार पंचम रजनी। टलक बेड़ा खेल पड़िया कणिया एनटीपीसी अनुगुल रे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जरंदा ढेंकानाल रे आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कुमार बस्त खोर्धारे आज पुणी थरे सेई नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पदापड़िया पिपिली पुरी रे आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। आंकुला आठगड़ कटक रे आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी। नुआडीह पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी। दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक सकल तीर्थ तचरणे। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार प्रथम रजनी। श्रद्धापुर अनुगुल रे आजिर नाटक तो गप मिठा तो पाप मिठा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सापघरा पाइक साही बोइंडा अनुगुल आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। डमणा मेलन पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक हाइदर।
ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବାଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଧୂଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସୋମବାର ମାନେ ଆଜି। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ହାତିଆଶୁଣି ଯାତ୍ରା କମିଟି ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ। ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜି 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।